زینت ہماری اگلی اسپیکر ہیں زینت حسام، یہ صحافی بھی رہی ہیں. اب پتہ نہیں صحافت سے کتنا واسطہ ہے، لیکن فی الحال پائلر کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور بہت ہی ان کے کنٹریبیوشنز ہیں عورتوں کے مسائل کے حوالے سے. آج جو موضوع زینت جس پہ بات کریں گی وہ ہے ویمن ان دی فارمل اینڈ انفارمل اکانومی. تو معیشت سے جو جڑ رہا ہے کہ زراعت میں عورتوں کا کیا کام ہے، معیشت کے حوالے سے ہمارا کیا کام ہے فارمل اور انفارمل میں، اس پر زینت گفتگو کریں گی. سو اوور ٹو یو زینت. شکریہ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی نکھت، فریدہ اور خاور کا، جنہوں نے مجھے فورم پہ دعوت دی کہ میں آ کے کچھ چیزیں آپ کو شیئر کروں. تو ایک چھوٹی سی میری پریزنٹیشن ہے نان ایگریکلچرل اکانومی میں عورتوں کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے، اس کو میں آپ سے شیئر کروں گی. اس کے بعد کچھ جو میں چاہتی ہوں کہ سجیشن ہیں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اور جو ایکسپرٹ کہتے ہیں، تو وہ کچھ میں آپ سے شیئر کروں گی. سب سے کم جو ممالک میں ہے پاکستان میں صرف شمار کیا جاتا ہے کہ تقریباً 20% عورتیں اکنامیکلی پروڈکٹیو ہیں کمپیئر ٹو 70 مین. یہ پاکستان لیبر فورس کی فگر ہے اور میں اس سے آگے ڈیفینیشن پرابلم پہ کچھ بات کروں گی. اور وہ کہتے ہیں کہ صرف 10 ملین عورتیں ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شماریات بالکل غلط ہیں. اگر ہم دیکھیں تو جیسے نجمہ نے بتایا کہ ایگریکلچر میں کی جو ورک فورس ہے اس میں جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے وہ عورتوں کی ہے، اور لیکن اربن سیکٹر میں جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کا شمار ابھی تک کم ہوتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے تو جو ٹوٹل لیبر فورس ہے اس کا 44.6% جو ہے وہ ایگریکلچر سے منسلک ہے، اور باقی جتنے سیکٹر کو ملا کر 66% ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایگریکلچر جیسے نجمہ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی وہ ڈکلائن میں ہے، اور دوسرے سیکٹر وہ اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو جو ٹوٹل لیبر فورس ہے اس میں یہ خود حکومت کہتی ہے کہ فیمیل لیبر فورس جن کو کوئی کام کا معاوضہ نہیں دیا جاتا ان کی پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں تو کتنی الارمنگ ہے. یہ 65% یہ جو لیٹسٹ لیبر فورس سروے ہے اس میں آیا ہے کہ اتنی فیصد عورتوں کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا، اور اس میں زراعت کے شعبے میں بھی شامل ہیں اور جو فیملی انٹرپرائزز میں اربن اکانومی میں شامل ہیں وہ بھی ان میں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو کیٹیگری ہے امپلائیز کی، یعنی کہ جن کو کوئی تنخواہ مل رہی ہے، ویجز مل رہے ہیں باقاعدہ، ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بتدریج کم ہو رہی ہے. یہ آلریڈی اب یہ 22% عورتیں ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اجرت پہ کام کر رہی ہیں. یہ ایک ٹرینڈ یہ بہت ہی الارمنگ ہے اور یہ کوئنسائڈ کرتا ہے گلوبلائزیشن پہ جس پہ بات ہوئی. دوسرا یہ اکنامک ریسیشن کا بھی اس میں عمل رفت نظر آتا ہے. اگر ہم دیکھیں 2003 اور 2004 میں ان پیڈ ویمن ورکر کی تعداد 52 تھی تو آج وہ 65 ہو گئی. اگر یہ ٹرینڈ ان کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کی جو صورتحال ہے وہ مزید بری ہو سکتی ہے. اسی طرح جو امپلائڈ کیٹیگری ہے وہ بھی ڈکریز میں ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ آفیشیل ڈیٹا ہے تو ان آفیشیل ڈیٹا اور اگر لیا جائے تو شاید وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اب ہم آتے ہیں یہ جو ہماری جو ڈیفینیشنز ہیں لیبر فورس سروے اور جو دوسرے اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں انہوں نے اکنامیکلی ایکٹیو پاپولیشن میں آل پرسن 10 years of age and above. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہیڈن چائلڈ لیبر ہیں، یعنی کہ 10 کے اوپر کے 15 تک کے جو بچے ہیں ان کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اکنامیکلی پروڈکٹیو ہوں. تو اس میں جو مسئلہ آ جائے گا گرل چائلڈ لیبر کا، ان کی بھی تعداد، چائلڈ لیبر کی تعداد گزشتہ سالوں میں جو ایبسولوٹ فگر ہے وہ بہت بڑی ہے. اور اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں، ایون بنگلہ دیش اور انڈیا کو تو شاید 10 سال ہے، لیکن ساؤتھ ایشیا کے کچھ ممالک میں یہ جو 15 سال تک کی عمر اوپر کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ
हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको शामिल नहीं करते, इंगेज इन हाउस होल्ड ड्यूटीज कहकर वो उनको एक्सक्लूड कर देते हैं जो औरतें घरों में काम कर रही हैं, घर की केयर वर्क में जो इन्वॉल्व हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसमें भी अगर आप देखें तो लेबर फोर्स सर्वे में ये ड्यूटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत लफ्ज़ है। अच्छा, लेबर फोर्स सर्वे के हवाले से मैं बताऊँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जेंडर डिसएग्रीगेटेड नहीं है। किसी भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनके बारे में हमें पता नहीं चलता कि कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, और इस तरह के उसमें बहुत मसाइल हैं। मैं समझती हूँ कि जब तक इसमें जो औरतें हैं पॉलिसी लेवल पे वो इसमें इंडक्ट नहीं होंगी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, और वो डेफिनेशन को खुद सोच समझ के नहीं शामिल करवाएंगी, ये मसला बहुत अरसे तक चलता रहेगा। और हुकूमत भी ये कहती है कि हाँ इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो इन मसाइल को फिर तेज़ी के साथ हल क्यों नहीं करती है। अगर हम इंडस्ट्रीज में औरतों की पार्टिसिपेशन देखें तो उन्होंने ये कैटेगरीज बनाई हैं। तो क्राफ्ट एंड रिलेटेड ट्रेड्स, इसमें 60% औरतें हैं, और ये मैं बता दूँ ये एक्चुअली लाइट मैन्युफैक्चरिंग को ये क्राफ्ट एंड ट्रेड कहते हैं, जो घरों में बैठ के औरतें या छोटे छोटे कॉलेज इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक की चीज़ें बना रही हैं या बहुत सारी एसेसरीज बना रही होती हैं। लाइट इंजीनियरिंग में जो औरतें शामिल हैं, टेक्सटाइल में शामिल हैं। और इसको अगर हम पूरी स्टैटिस्टिक्स को देखें तो आप देखिए कि स्किल्ड वेमेन वर्कर की कितनी कम तादाद है। यानी कि जो प्लांट और मशीनरी की काम है जो हाईली पेड है वो सारे मर्दों के पास है, और उनमें सिर्फ 0.3 है। और इवन एग्रीकल्चर में जब हमारी पिछली भी मीटिंग हुई थी और इस दफ़ा भी नजमा ने इंडिकेट किया कि औरतों के पास वो स्किल नहीं है, और हमने बात करी थी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज या कोई दूसरे मुतबादल स्ट्रेटजीज हमें ढूंढनी चाहिए कि जो एग्रीकल्चर ज़राअत के शोबे में औरतें काम कर रही हैं उनको हम ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज उनको दे सकें। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या अर्बन सेक्टर जिसको आप कहते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि ये लार्जली इनफॉर्मल है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अब इनफॉर्मल सेक्टर 73% है, लेकिन इनफॉर्मल जो एस्टिमेट्स हैं वो बताते हैं कि 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इसका जो एक सबसे बड़ा मसला है कि इनफॉर्मल सेक्टर इज टोटली आउट ऑफ लीगल कवरेज, उनको किसी तरह की कोई कवरेज नहीं है। और ज़राअत का शोबा, जैसे आप लोगों को मालूम है, अब तक जितने भी कवानीन लेबर लॉज बने हैं वो उससे बिल्कुल एक्सक्लूडेड हैं, और उसकी वजह नजमा ने बहुत रोशनी डाली है। एक फ्यूडलिज्म है, लैंड रिफॉर्म का ना होना है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, क्योंकि ये जो एक पूरी लॉबी है वो इसके अगेंस्ट है कि जो ज़राअत के जो लोग हैं उनके बारे में उनको कुछ प्रोटेक्शन दी जाए। इनफॉर्मल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो 67% औरतें जो अर्बन एरिया, छोटे शहरों बड़े शहरों में जो काम कर रही हैं, वो टेक्सटाइल है, प्लास्टिक है, केमिकल्स है, लेदर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, अब तो बहुत सारे शोबों में, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में सब कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत बढ़ रही है, तो छोटी छोटी जगहों पर और घरों पे कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम करवाया जाता है। और इसमें आप होम बेस की अक्सर बात करेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहती चलूँ कि इनफॉर्मल सेक्टर में बड़ा जो कॉम्पोनेंट है वो होम बेस का है, जो फीस रेट के कैजुअल वर्कर्स हैं और बहुत ही कम उनको वेजेस मिलते हैं। या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स को हम लोग हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत अहम सेक्टर है और इसमें काफ़ी तादाद में औरतें काम कर रही होती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये हम सब लोगों को मालूम ही है कि किस तरह सेगमेंटेशन है। औरतों के पास क्योंकि एजुकेशन कम है, स्किल कोई नहीं है, तो उनको लो स्किल जॉब्स मिलती हैं और उनको यकसा काम की यकसा उजरत नहीं मिलती। और औरतों की तादाद ज़्यादा है जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया जाता है। एक पायलट ने स्टडी की थी, उसके मुताबिक ये जो औरतें जो काम कर रही होती हैं उनका मैं
प्रोफाइल आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ज़्यादातर आप तादाद आप देखेंगे कि यंग औरतों की है, जिसमें से 14 से 24 साल की जो औरतें थी यंग वुमेन, उनकी सबसे ज़्यादा तादाद थी 47 की। और ये जो फिगर है ये जितने भी हमने 2-3 स्टडीज दूसरे सेक्टर्स में भी करी हैं, ये बिल्कुल सामने आती है कि बहुत ही यंग औरतें काम कर रही होती हैं और 34 तक की 26% है, यानी कि ये मिला के कम से कम 75% ये हो जाते हैं। और इससे क्या नतीजा निकलता है कि जब तक औरतों की बच्चों की शादी नहीं होती है उनको इजाज़त है कि वो काम करें। और ज़्यादातर अब तो ये है कि वो इकोनॉमिक जो हाउस होल्ड इनकम है उसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट है। लेकिन एक जो मैंने छोटे शहरों में बात नोट करी लोगों से फोकस ग्रुप डिस्कशन में, एक ये होता है कि जी बच्ची को हम इसलिए काम करने दे रहे हैं कि वो जहेज बना देगी। तो ये भी ये जो कल्चरल पैटर्न्स हैं इनको भी हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें तो जो ये यंग विमेन वर्कफोर्स है ये 60% के पास सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन है। मतलब अभी तक जो हम इतनी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पढ़ा लिखा पंजाब और मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें आ रही हैं उससे हम देखते हैं कि बेशक उसमें फ़र्क तो आया है लेकिन खातिर खास नताइज अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। और 66% लोग हैं वो कच्ची आबादियों में रहते हैं। तो टेक्सटाइल और गारमेंट्स को अगर हम लेते हैं तो 30% जो वर्कफोर्स है वो औरतें हैं। और उसी तरह वो गारमेंट के सबसे बड़ा सेक्टर पाकिस्तान का है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, लेकिन इसमें भी औरतों की सूरत हाल बहुत ही बुरी है। और मर्द जो हैं वो क्वालिटी कंट्रोल में हैं, जिनिंग में हैं, स्पिनिंग में हैं, यानी कि जितने भी बेहतर जो शोबे हैं उनमें मर्द होते हैं। और 90% ये इन्फॉर्मल सर्वे से ये जाहिर हुआ है कि जो 90% टेक्सटाइल में जो काम है वो सब कॉन्ट्रैक्टेड है। और एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन मल्टीनेशनल कंपनीज का है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज की जब बात आती है तो लोगों के जहन में और विमेन वर्कर जो आमतौर पर जो काम की तलाश में निकलती हैं उनको भी ख्याल होता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पे हमें बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। MNCs में बहुत लेबर वायलेशन है और MNCs ने अपने कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं, लेकिन वो उसको भी इस तरह के ममालिक में वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। एक स्टडी हुई थी जो पंजाब के शहरों में हुई थी, वहाँ पे ये 2003 की स्टडी है। तो अगर आप देखेंगे औरतों को क्या मिल रहा था 2500 रुपये, और किसी को अपॉइंटमेंट लेटर उनको कोई कागज़ नहीं दिया जाता कि आप यहाँ पे काम कर रही हैं, कब से कर रही हैं, किस पे कर रही हैं। और ना ही वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के कोई उनको चीज़ें मुहैया होती हैं। ये भी उसी तरह का एक और सर्वे हम लोगों ने किया था जिसमें ये बातें सामने आई थी। और एक अहम बात ये थी कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो यूनियंस बनने नहीं देती हैं और बिल्कुल मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग और ये जो ILO की 4 लेबर स्टैंडर्ड्स हैं वो पाकिस्तान में रेटिफाई किया है और पाकिस्तान में लेबर लेजिस्लेशन भी है, लेकिन इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई लॉ नहीं होता। अब अगर मैं लेबर लेजिस्लेशन के हवाले से कुछ आपको चीज़ें शेयर करूँ, एक तो ये है कि हमारा जो लेबर लेजिस्लेशन है वो बिल्कुल जेंडर सेंसिटिव नहीं है। सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ क्लॉजेस हैं जो खास राइट, स्पेशल राइट्स औरतों को देते हैं। हालांकि ये बात नहीं है कि उन्होंने औरतों को एक्सक्लूड किया हो, जितने भी मेजर लॉज हैं वो मर्द और औरतों पर दोनों पे उनका इतलाक होता है। लेकिन अगर आप लीगल टेक्स्ट को देखें तो ही और इसी की बात होती है, क्योंकि उन्होंने प्रोनाउन जो यूज़ किया है वो पर्सन या वर्कर के तौर पे यूज़ किया है। उसके अलावा एक अहम बात ये है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई एफर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव लॉ अभी तक नहीं बनाया गया है। वो भी 2 मेरे ख्याल में लॉ ड्राफ्ट में होम बेस्ड वर्कर का लॉ है और सेक्सुअल हरासमेंट का है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है। और इसका मतलब ये है कि न सिर्फ हम लॉ बना सकते हैं बल्कि किसी लॉ में कोई ख़ास रूल या प्रोसीजर भी हम स्पेशली डाल सकते हैं औरतों के लिए। तो इसमें बहुत ज़रूरत है कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा जो वकला का इतना बड़ा उनकी मूवमेंट चली है, उसमें से भी हम उन
وکلا کو ٹیگ کریں جو جینڈر سینسٹیو ہو اور ان سے کنسلٹیشن کر کے اس یہ جو گیپس ہیں ان پہ ہم ڈسکشن کریں. تو یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی, 2 میں تو جی اوکے میرے خیال میں یہ چیزیں آپ کو معلوم ہی ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ فائنینس ایکٹ کے تحت حکومت یہ کرتی ہے کہ صرف لیبر لا کو تبدیل نہیں کرتی ہے بلکہ فائنینس ایکٹ کے تحت وہ لیبر قوانین میں تبدیلیاں لے آتی ہے, حالانکہ یہ بالکل انلیگل ہے, کانسٹیٹیوشنلی حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا لیبر لاس کے بارے میں جو آگاہی ہے عورتوں کو وہ بالکل نہیں ہے. ایک جو ہم نے سروے کیا تھا اس میں صرف 6% عورتوں کو پتا تھا کہ ملک میں کوئی قانون ایسے ہیں جو ان کو کچھ حقوق دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں جلدی لیبر جوڈیشری کا بھی وہی حال ہے. پائلر نے ایک اسٹڈی کری تھی لیبر کوڈس کی, 6 شہروں میں کری تھی, 11 لیبر کوڈس لکھے تھے, لیکن وہاں پہ کوئی بھی عورت ورکر پریمائسز میں نظر نہیں آئی. 2-3 کیسز ایسے تھے جو جوائنٹ کیسز تھے, ان میں عورت 1-2 شامل تھی. اب جو ویجز میں ڈسکریمنیشن ہے اس کی صورتحال بھی بہت بری ہے. جو ہم لوگوں نے پائلٹ جو اسٹڈیز کری ہیں اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بہت کم پیسے مل رہے ہیں اور اکثر و بیشتر یکساں کام کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. اچھا میں اس کے حوالے سے لیجسلیشن کے حوالے سے ایک بات میں اور آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ آج کل لیبر کنسالیڈیشن کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی ورلڈ بینک ILO کا ایک مینڈیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیبر کو آپ جو اتنے سارے لاز بنائے ان کو کنسالیڈیٹ کر کے 6 بنا لیں. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا 1999 میں, انہوں نے ٹاسک فورس بنائی تھی کہ ہم 6 لا بنائیں گے اور اس میں ہم کر دیں گے کنسالیڈیٹ. لیکن ابھی تک انہوں نے صرف انڈسٹریل ریلیشن کو کنسالیڈیٹ کر کے IRO اب IRA 2008 بنایا ہے اور ابھی 2 ڈرافٹ ہیں جو کنسلٹیشن میں ہیں. لیکن حکومت کا پروسیس بھی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ ویب سائٹ میں جیسے سروسز کنڈیشنز کا جو بل ہے انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اگر ہم اس کو لے کے کام کرنا شروع کرتے ہیں اور جب ہم ان سے کنسلٹ کریں گے تو پتہ چلے گا وہ کوئی دوسرے ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اندر ہی اندر اس کو چینج کر دیتے ہیں اور کنسلٹیشن ٹرائپارٹائٹ کنسلٹیشن بلاتے ہیں جس میں عورتیں نہیں ہوتی ہیں. اس کی وجوہات بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور اس میں جو باتیں یعنی کہ ورکر سے جو باتیں طے ہوتی ہیں ریپرزینٹیو سے, وہ اس کو بھی بالائے طاق رکھ کے نیا جو وہ لا لے آتی ہیں. تو اس میں ہم کو بہت زیادہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. لیبر کنسلٹیشن میں عورتوں کا انڈکشن بہت ضروری ہے کہ ان کی انپٹ آئے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یا تو لیبر لائرس کو ہم انڈکٹ کریں کیونکہ نہ لیبر منسٹری میں عورتیں ہیں نہ دوسری منسٹری والے اس پہ توجہ دیتے ہیں. اور جو سجیشن کے حوالے سے اگر میرے پاس 3-4 منٹ ہو تو اچھا ٹھیک ہے. تو پھر کچھ سجیشن ہے جو میرے خیال میں ہم آئندہ کنسلٹیشنس میں اور نیشنل پلان آف ایکشن میں ہم اس کو پیش کریں.